Iglesia ni Cristo mi-endorso na ang mga kandidato nga ilang pagabutuhan karong eleksyon titen sa Mayo 10. Ano report ni Teco Campo? Naimbitahan ang GMA News sa buhatan ni Rani Catacho, ang tagapangasiwa sa Iglesia ni Cristo sa Dakbayan sa Davao. Karong adlaw, miabot na ang mga sample ballots alang sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo alang sa Dakbayan sa Davao o pipila ka mga probinsya sa Rehiyon 11. Wala magpa-interview at tubangan sa kamera si Rani apan iyang gipakita kanamo ang ilang sample ballots. Pagka-presidente, Benigno Noynoy Aquino, Vice President Mar Rojas o Party List Alagad. Sa Dakbayan sa Davao, pagka-mayor, Inday Sara Duterte, Vice Mayor, Rodrigo Roa Duterte. Pagka-congressman sa unang distrito, Attorney Carlo Alexi Nograles. Ikadawang distrito, Attorney Milen Garcia. O sa 3rd District, Isidro Ungab. Pagkakonsehal sa unang distrito, Nilo Abellera Jr., Attorney Wendell Avisado, Joan Bunguyan, Pilar Braga, Dr. Jeff Ho, Evelyn Lavinia, Attorney Lea Librado o Attorney Melchor Kitain. Ikadawang distrito, Al Ryan Alejandre, Ernie Alterado, Dante Apostol, Gerard Bangoy, Louis John Bunguyan, Arnulfo Cabling, Attorney Leopoldo Cagatin o Tomas Monteverde. Sa ikatulong distrito, Attorney Victorio Advincula Jr., Bernard Alag, Conrado Baluran, Attorney Carlo Bello, Mirna Dolodo Ortiz, Dr. Rene Elias Lopez, Jose Luis Villafuerte o Attorney Rachel Sosobrado. Gisugda na sa Iglesia ni Cristo ang pagpangapod-apod sa mga sample ballots sa ilang mga miyembro. Teco Campo, una sa balita. Samtang tagapangasiwa sa Iglesia ni Cristo dinhi sa Dakbayan nga si Rani Catacho, adunay tambag kang Vice Mayor Inday Sara Duterte. Ani ang report ni Marlon Palmahil. Gilayong gibisita o gipasalamatan kagahapon sa hapon ni Vice Mayor Inday Sara Duterte si Rani Catacho sa simbahan sa Iglesia ni Cristo sa Malvar, human nga subling giendorsa sa iglesia ang mag-amahang Duterte. Gipaabot usab kuno niya ang pagpasalamat ni Mayor Rodrigo Duterte sa iglesia. Gawas sa mag-amahang Duterte nga giendorsar, aduna pay laing kandidato ang gisuportahan sa INC bisan sa laing partido. Kinahanglan nato na irespeto since ilahaman ng congregation and ilahaman ng decision, so we have to respect that. Si Vice Mayor Duterte nakadawat og tambag gikan kang Rani. Gi-remind ko niya nga to be always a good public servant. Always be true to your job. Ang sakop sa INC dugay ng gaendorso sa mag-amahang Duterte. Samtang Konsehal Mabel Acosta nga kaalyado sa mag-amahang Duterte ubos sa hugpong sa taong lungsod, wala gipili nga suportahan sa INC. Sigon ni Acosta, dili kini maayong balita hinuon girespeto niya kini. Nirirespeto natin yung desisyon ng iglesia. Nagsalig gihapon ko sa mga taga Davao, sa taga 1st District. Marlon Pamehil, una sa balita. Sa maong katikaran, wala giendorso sa Iglesia ni Cristo ang kandidatura ni Speaker Prospero Nograles. Inay ang anak lamang niini nga si Attorney Carlo Nograles. Bisan pa man niini, nagpasalamat gihapon si Speaker Nograles ngadto sa Iglesia ni Cristo. Ani report ni Mark Narito. Wala kuno nakapekto sa kandidatura sa pagkamayor sa Dakbayan ni House Speaker Prospero Boy Nograles sa wala pag-endorso kaniya sa Iglesia ni Cristo. Inay dako ang pasalamat niini sa Iglesia ni Cristo sa pagpili sa anak niini nga si Attorney Carlo Nograles nga suportahan sa pagkakongresista sa unang distrito sa Dakbayan. Salamat. Salamat inyong gisuportahan ng akong anak. Salamat. Wa ninyo ko suportahan. Wa isa pa yan. Wa matay mahimo. Kinigo demokrasya. Demokrasya ni di naman kasama sa hugpong ang mga kapitan na mugos og tao di gani mo paggamiton og covered court. Bisan pa man kuno nga ang mag-amahang Duterte ang giendorso isip kandidato pagka-mayor o pagka-vice mayor dinhi sa Dakbayan. Nagpakita usab kuno kini sa tiunay nga demokrasya sa atong nasod sa pagpili sa kung kinsa gayud kuno ang angayang butuhan karong Mayo 10. Mark Narito, una sa balita.